ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଥରେ ସୀତା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଦିନକର ଘଟଣା ସୀତା ଯାଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଦୂରୀଭୂତ କରିବେ କହିଲେ କଣ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଜଗତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ ଏବଂ ଘରେ 13 ଦିନ ରୁହେ କଣ ୟାର ରହସ୍ୟ କଣ ସତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଫେରି ଆସେ এবং 13 দিন পরে কোন আত্মাটা সে ঘরে বিদ্যমান থাকে যদি বিদ্যমান থাকে তবে তো কেউ প্রকার স্থিতিতে থাকে রামচন্দ্র কলে মু জানিলে আর তোমার আবশ্যক নথিলে বি মধ্য জগতের কল্যাণ পাই বা জগতের লোককে জানিবা পাই তুমি এই প্রকার প্রশ্ন মতে পচারছ হো মু তবে তোমাকে কহুছি যম এবং নারদଙ୍କର কথোপকথন বিষয়ে কহুছি তুমি টিকে শ্রবণ কর দিনকর ঘটনা যমরাজ বসিଛନ୍ତି সিংহাসନରେ নারদ মর্ত্য লোকরে বুলুଥିଲେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା କିଛି ଲୋକ ତା ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଝଡା ଫୁଙ୍କା ସବୁ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିକି ନାରଦଙ୍କ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସତରେ କୋନ ଆତ୍ମାଟା ଫେରି ଆସେ ଏ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୋନ ଫେରି ଆସେ କୋନ ଆ ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ଅଛି କାନେ ଧର୍ମର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଯମ ମୁଁ ଯମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ସେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ବତେଇବେ ସେତୁ ନାରଦ ଆସିକି ଦିନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ଯମ ଦେଖିଲେ ନାରଦକୁ ପଚାରିଲେ ନାରଦଜୀ ତୁମେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ବିଚରଣ କରିବା ଲୋକ ତୁମେ ପୁଣି ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଧାମକୁ ଆସିଲ ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଅଛି ନା କଣ ଶଙ୍କା ନା এই প্রকার ঘটনা মু দেখিବାକୁ পাইলি যে গোটে লোকটা মৃত্যুবরণ কলা কিছু লোক কাঁদুଛନ୍ତି এবং কিছু লোক ঝড়া ফুঙ্কা করছেন সে আত্মাটি পাই জীবদান দেওয়া পাই সত্য কোন মৃত্যু পরে যে আত্মা পুଣି ফেরি আসে কোন আ ভিতরে রহস্য ଅଛି আপনি উন্মোচন করতু যম কইলে শুন গোটে কথা আকারে তোমাকে বুঝাউছি এ কথাটা শুন মৃত্যু লোকের গোটে পরিবার ଥିଲେ परिवार भितर स्वामी स्त्री एवं जने युवक युवकर नाम थिला आलोक स्त्रीटा जते आलोक जन्म होला स्त्रीटा मृत्युवरण करतिला तार बाप को से भारी श्रद्धा करे बाप भी आपको खूब सुंदर भाव रे सेवा जतन की पुत्र को लालन पालन करे किंतु दिनकर घटना बाप देव रक्षा कला याको भारी दुख बोध होला समस्त क्रियाकर्म सारी की आ मन में गोटे जिज्ञासा सृष्टि है जे मृत्यु पर प्रकृत बापा जो चली गले स्थितिटा कौन ए विषय मत कौन कर गोटे आध्यात्मिकतार एक ज्ञान को प्राप्त होगा बापर समस्त क्रियाक्रम को सारिकी से जंगल भितर गला ये गोटे खोज करने जानापी किछि बाट जंगल किछि बाट गला परे गोटे देखले गोटे मुनिकर आश्रम अच्छे मुनिकर आश्रम जो देखे मुनि पाखे प्रणाम कले बोले महात्मा मृत्यु पर कौन समस्त कहते गोटे दिन पर आत्मा फेरी आसे एवं 13 दिन पर्यंत रुहे से 13 दिन पर आत्मार अवस्था कौन हुए ए विषय में जाना चाहूँगी आप कहतु मुनिवर कहले शुण वत्स एक कथा मुझे तुमको कही पारि तुम्हें आउ टे आग को बढ़ समस्त कथा गुड़ाक तुमको आसीज एवं तुम प्रश्न उत्तर तुम्हें आस्ते आस्ते पाई आशीर्वाद को भिक्षा करी आलोक चलिले जंगल भीतर जंगल जिते भीतर को जाइछन्ती जंगल सेते घंचपूर्ण होबा को लागि भयंकर परिवेश देखा जाउछि जंगल टी विभिन्न शब्दर राळ जो ताको भीतर भय सृष्टि करछि तथापि या जो जिज्ञासा मनोभाव अछि से भय को खातिर न करी ता भीतर पुनी प्रवेश करिया को लागिले प्रवेश करी देखले गोटे अद्भुत प्रकार गोटे वृक्ष पीपल का वृक्ष गोटे अद्भुत प्रकार तार डाल गुड़ाक सर्प परी लहली जाइछि एवं तार गंडीटी गोटे मनुष्य शरीर परी देखा जाउछि ये जते जाउचंती हठात किना से गोटे आवाज आछला अरे मानव कुआर जाउछ
ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଯେ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଆବାଜ ଆସୁଛି। କହିଲେ ମହାତ୍ମା ମୁଁ ଆସିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘଟଣା କଣ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହୁଏ, ସେ ଆତ୍ମାର କି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ସେ ବିଷୟ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ନା ତେବେ କହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ? ସେ ପଚାରିଲା କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଜନ୍ମରେ କଳା ଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଗଲେ ଲାଲ ପଡିଯାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଜଳିବ ସେ ସେତେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯିବ, ସେ ଜିନିଷର ନାମ କଣ କୁହ? ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା, ଚିନ୍ତା କରି କରି କହିଲା ଏଟା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ୟାର ନାମ ହଉଛି କୋଇଲା। ଜନ୍ମ ତ କାଲା, ଯେତେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯିବ ଜଳିଯିବ ସେତେ ଲାଲ ପଡିଯାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଜଳିବ ସେ ସେତେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେ କହିଲା ଠିକ କହିଛ ଉତ୍ତର। ତେବେ ଶୁଣ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁଟା କଣ? ମୃତ୍ୟୁଟା ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ତୁମେ କହିଦଉଛ, ଆମେ କହୁଛେ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବଯାତ୍ରା, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ନୂତନ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ 17ଟା ଜିନିଷ, 17ଟା ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସେ ଘଟ ଛାଡ଼ିକି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ସେ 17ଟା ଜିନିଷ କଣ? ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ପ୍ଲସ୍ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି। এই 27 শরীর বিশিষ্ট গোটে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করি জীব এবং পরম সে ঘটକୁ ত্যাগ କରି পড়ি আসନ୍ତି। যেତେବେଳେ পড়ি আসନ୍ତି সে যে পড়ি আসিলা শরীর তো মৃত হইগলা না, কিন্তু সে যে আত্মাটা ମୁଁ যে মরি যাইছি এ জ্ঞানটা নথায়, সঙ্গে সঙ্গে এ জ্ঞান রহে না। কি প্রকার স্থিতিরে থায় না, যেমিতিকা গোটে লোক গাঢ় নিদ্রারে সুপ্ত অবস্থায় হঠাৎ কিনা জাগ্রত হয়ে গলে সে কিছু জানিপারে না যে মু কোটি অছি, কোন করছি, কেটি অছি, এসব জ্ঞান রহে। সেই প্রকার স্থিতিরে সে আত্মার স্থিতিটা। তারপরে সে দেখুଥାଏ সে আত্মার পার্শ্বত বন্ধু সব কাঁদুথাନ୍ତି, কাହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? এই প্রকার গোটে ভ্রমতা ভিতরে জাগ্রত হইଥାଏ, ভ্রম অবস্থায় থাকে। যেমন কাঁদুଛନ୍ତି কাହିଁକି? আরে ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଛି, ଏଇଟା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ମୃତ ଶରୀର ପାଖରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ନିଜକୁ କିଛି ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ, ହାତ ଆଉ ନାହିଁ, କାମ କରୁଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ତା କଥା ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। এই প্রকার ভ্রম অবস্থায় ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। আচ্ছা, ভ্রম অবস্থায় ସେମାନେ ଥାନ୍ତି, তারপরে এମାନେ কোন সেইটি তো মৃত্যু সময়ের ভ্রম ଥାଏ, এମାନେ কোন গোটে দিন পরে পুଣି কହୁଛନ୍ତି আত্মাটা ঘরକୁ ফেরি আসে, ଏହା কোন সত্য না? এ বিষয়ে জ্ঞান ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ମିଳିବ, ଏଠି ମିଳିବ। যাও ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସରସମୟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଭୟକୋଳ ପରିବେଶଟା ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କୁଆ, ଭୀଷଣ ବଡ ଆକୃତିର କୁଆଟେ। କୁଆଟେ ତାର ଆଖି ଗୁଡାକ ଏକଦମ ଲାଲ ଲାଲ ଯେମିତି ଦୀପ୍ତିମାନ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆଭା ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛି। ଅଜବ ଜୀବକୁ ଦେଖିକି ତା ପାଖକୁ ଯେତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେତେ କୁଆଟି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, ଓ ମାନବ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ଏଠିକି ଆସ। ଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପଡିଲେ, କହିଲେ 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 ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ସବୁ ଘଟଣା ହୁଏ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଦେଖ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି, ନା ପଚାରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲା ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତରେ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବନ୍ଧା, କିଏ ଯଶରେ ବନ୍ଧା, କିଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କୁହ ଦେଖି ସବୁଠୁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ମଣିଷକୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ? ସେଠି କଲେ କଲେ କଣ ହେଲା? ଚିନ୍ତା କରି କରି କଲା କଲେ କଲା ମୋହ। এই মোহ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୋହରେ ଇଏ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି,
সেই প্রিয়জনক পাখକୁ ଏ ଆତ୍ମାଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି ଫେରିବେ। ସେ ଫେରି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ନିଜକୁ ତାମାନେ ନିଜକୁ ଫିଲିଂ କରୁଛି, ଆକୁ କ୍ଷୁଧା ବି ଲାଗୁଛି, କେତେ ତୁଷାର୍ଥ ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ମାଗୁଛି ଜଣକୁ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। କ୍ଷୁଧା ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଅଜବଙ୍କ ଆଚରଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଭିତରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କଣ ଜୀବନ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ହଲଚଲ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଏ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ କର୍ମର ଯୋଉ କରିଥିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଆଖି ଚାଲେ। ତେବେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଯଦି ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସେ ତେବେ କର୍ମର ଫଳ ଯୋଉ ସେମାନେ ଅଛି ଗୋଟେ, ତେବେ କର୍ମର ଫଳଟା ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ ନା କଣ କରିବାକୁ ପଡେ? ସେ କହିଲା ତୁମେ ଯାଅ, କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଗଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆଗକୁ ଗଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଣ କି ସବୁ ଗାଈ, ବିରାଟ ବଡ ଗାଈ। ସେ ଗାଈ କହିଲେ, ଏ ବତ୍ସ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛ। ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନର କଥା ଶୁଣିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୃତୀୟ ସୋପାନ କଥା କହିବାକୁ ଯିବି। ଆଉ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ତାକୁ କୁହ। ମଣିଷ ତା ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅର୍ଜନ କରିକି ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ସେ ସାଥିରେ ଯାଏ? ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିଲା କର୍ମ। ତାର କର୍ମ ହିଁ ତା ସହିତ ହିଁ ଯାଏ ନା? ଠିକ କଥା। ସେଇ କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ, କି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଛି ଏବଂ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ। ସତ୍କର୍ମ ଯିଏ କରୁଥିବ ତା ପାଇଁ ସିଏ ତାର ରାସ୍ତାଟି ଆଲୋକମୟ ହେଇଯିବ। ଯେ ଅସତ୍ କର୍ମରେ ଜୀବନରେ ଥିବେ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ କ୍ଲେଶ এই প্রকার জীবন যাত্রা ହେଇକି ରୁହେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ହଲଚଲ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏ ଯୋଉ ହଲଚଲ କିଛି ଦିନ ରହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ 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 କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ତା ମାନସିକ ଭିତରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ତା ଜୀବନ ଦଶା ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥାଉ ଅପକର୍ମ କରୁଥାଉ ସବୁ ରିଲ ତା ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଏବଂ ଯେତେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବ ସେ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ମହସୁସ କରେ, ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଫିଲିଂ କରେ। ଏବଂ যেটা ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାଏ ନିଜକୁ କ୍ଲେଶ ବା କଷ୍ଟ ଫିଲିଂ କରେ। এই প্রকার ফিলিং କରିକି ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ କଣ ଯୋଉ ଫିଲିଂ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଫିଲିଂ ହଉଛି, ଏ କଷ୍ଟର କଣ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ ନାହିଁ? ସେଠୁ କହିଲେ ଏ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନଦୀ ବୋହି ଯାଉଛି। ନଦୀ ପାଖରେ ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାଧାରୀ। ସେ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ନିକଟତର ହବାର ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଡାକିଲେ, ବତ୍ସ ଶୁଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ତୃତୀୟ ସୋପାନର କଥା ଶୁଣୁଛ, ଏବେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନର କଥା କହିବି। এই বৈতরণী নদীর কথা କହିବି, যেটা পিতৃলোক এবং যমলোক মধ্যে গোটে বৈতরণী নদী বই যাইছি। সেই বৈতরণী নদীকে পার হওয়াକୁ ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିବେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ତା ପାଇଁ ବୈତରଣୀ ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ପାସ୍ କରିଯିବେ, କୌଣସି ବାଧା ଏବଂ ବିଘ୍ନ କ୍ଲେଶ ଦେବନି। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ଯିବେ କି ମୁଖ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ବା ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆଡକୁ ଗମନ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ କର୍ମ ଜୀବନ ଦଶା ଭିତରେ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଗୁଡାକ ଗୋଟେ ରକ୍ତମୟ ପାଣି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ପରି ସେ ବୈତରଣୀ ନଦୀতে ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇଥିରେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ପାଖରେ ଯମ ଲୋକ ଏବଂ ସେ ଯମ ତାଙ୍କୁ ତା କଷ୍ଟକୁ ତା କର୍ମକୁ ଭୋଗ କରେଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ଭୋଗ କରେଇକି କେ ଜନିରେ ତାକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ପଠାନ୍ତି। ଇଏ କହିଲେ ତେବେ
एते परे जदि कष्ट मनुष्य आमर किछि अछि ए कष्ट को परिवर्तन करा जे कोन पारिबो नै देवी कहले वत्स समय चली जाइछि मनुष्य जीवन थाउ थाउ जदि से चाहिबो तेबे से किछि परिवर्तन करि पारिबो किंतु मृत्यु परे आउ परिवर्तन नै केवल भोग ही करिया को पड़िबो ना तबे सत्कर्म करिके केउ को प्रकार कर्म करिके आमे बैतरणी नदी को अधिपरे ना केवल सत्य शांति दया परोपकार अन्यर उपकार करिबा आ गुटे कहिचोती बड़ कथा कहिचोती गोमाता सेवा गोमातार सेवा गोमाता गुटे साधारण जीवन धर्मर गुटे प्रतीक गोदान एवं गो सेवा एई दुटार जे माने करूथिबे गो सेवा करथिबे बहुत प्रकार पापर फल को जोड़ा नष्ट करितथि एवं सेते बेले से जो क्लिष्टमय समय को पार करिवा पई एई प्रकार गो सेवा बहुत दरकार ता सहित जदि जीवन के सत्य शांति दया क्षमा को आचरण करके जीवनटी निर्वाह करितांती अक्लेशर से बैतरणी नदी पार करितांती नचेत जो माने अन्य को क्लिष्ट देइतांती काय मन वाक्य रे हमर कहिचंती के व्यासस्य कहिचंती अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम काय मन वाक्य रे काहा को आघात दबो नै जदि काहा को आघात देलो ताहा पाप काय मन वाक्य रे कार उपकार करबो सेटा ला पुण्य एवं काहा को जदि क्लिष्ट देइतिबो कोन से प्रकार भी सेटा मृत्यु परे घटनाटी बहुत भयंकर है देवी कहले जाओ आलोक तुमको मृत्यु पर 13 दिन यही प्रकार घटना घटी सारा पर 13 दिन आत्मा रहिबो नहीं तार सिद्धांत होई जीवो को स्थिति कि से जीवो तेब्र आउ रहिबो तो एई दिन भितरे कोन करिया कथा ना एई प्रकार गुस्ती करा गला से सुनुतुबो कानो नाही किंतु सुनुची तुमे दौच जा से ताको पाउची आखि नहीं किंतु जानी पाछु देखुची किंतु तुमको स्पर्श करि पाउ नहीं केवल गोटे छाया रो शरीर होई कि एठी घुरी बुलतुबो एवं यार 13 दिन परे से आज तार रहिबो नहीं तार सिद्धांत होई जीवो को लोक को तार कर्म अनुसार कोन प्राप्ति होबो सेटा विचार तो से माने करिवे ना हमरे एवं से लोक को से को तो मृत्यु पर ए जो भयंकर स्थिति को आसुची जीवन दशा थाउ थाउ याकू जदि तमे कर्म रे किछि परिवर्तन न करो से प्रकार भयंकर परिस्थिति रे तुमको सम्मुखीन होबा पड़िबो सेठी आ त्राही कहले केही सुनियो नहीं तो कहबार उद्देश्य जे ए प्रकार जो शास्त्र कथा अछि गरुड़ पुराण रे यार व्याख्या भी रहिछि या को सबल करी जीवन दशा भितरे जहा किछ भी करिचो ताकू की प्रकार आउ टिके भल रास्ता को जाई के निजर जीवनटा अवशिष्ट जीवन को ठीक भाव रे तैयारी करि परिबो ता पई जत्रबान एते कोई मो जाय नोचे जय सत्यनारायण स्वामी की जय प्रभु को सदिच्छा पूर्ण आनंद कवार हरि बोल।